ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ଲାବନ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ନେଇକି ଆଉ ସେ ଟପିକର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାଣିଥିବା ବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସେମାନେ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକର ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବହୁତ ତାର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ମାନେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେजेस ଆମେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଆଜି ମଡର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେଇ ଭିତରୁ କୋଉ 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 ଟାଇପର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ପଣୀ ନେଇକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର୍ସ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର୍ସ କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କରନ୍ତି या ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲାନେଟ ଷ୍ଟାର ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିଜ ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର୍ସ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବୋଟାନିଷ୍ଟ। ବୋଟାନିଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୋଟାନିଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଏସବୁ ଭେରାଇଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ ଉପରେ କହୁଛି ସେଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ବି ଡିଟେଲରେ ପରେ କେବେ ଆଉ କୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା କି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ କଣ କଣ ବିଭାଗ ଥାଏ ସେଥିରେ ଡିଟେଲରେ କରିବା। ତ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେମିଷ୍ଟ। କେମିଷ୍ଟ କୋଉମାନେ ନା ଯୋଉମାନେ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟରର କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି या ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ସାଇଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ସାଇଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ କୋଉମାନେ ନା ସାଇଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କୋଷ ଉପରେ ମଣିଷ ଶରୀରର କୋଷ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାଇଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଇकोलोजिस्ट। ଇकोଲୋଜିଷ୍ଟ କୋଉମାନେ ନା ଯୋଉମାନେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଆଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ତା ବିଷୟରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ମାନେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଆଉ ତାର ପରିବେଶ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପିତ ରିଲେସନ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇकोलोजिस्ट କହିଥାଉ। ସେମିତି ଜେନେଟିସିଷ୍ଟ। ଜେନେଟିସିଷ୍ଟ କୋଉମାନେ ବଂଶାନୁଗତିକ ଜେନେଟିକ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ମାନେ ଡିଏନଏ आरएनए तार हेरिडिटरी लाइफ ऊपर कौन गोटे जीवर हेरिडिटरी लाइफ ऊपर जो माने रिसर्च करती से जेनेटिसिस्ट कह जाए। सेमती जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट को माने ना जो मैटर अच्छी या जिमिति जो जिनस को लेकिन पृथ्वी बनी तार माटी पानी पत्थर जहाँ भी अच्छी तो तार मैटर से किमिति तैयारी होती ता भितर कौन कौन एलिमेंट्स अच्छी से एलिमेंट्स विषय स्टडी जो माने करती जियोलॉजिस्ट कह जाए। नेक्स्ट हूँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को माने ना जो लाइफ जोटा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म रे थाए जेमिति बैक्टीरिया वायरसेस से विषय जो माने स्टडी करती से माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह जाए। देन हूँ मेटेरियोलॉजिस्ट जो माने कि अर्थ रो एटमॉस्फेयर विषय स्टडी करती से मेटेरियोलॉजिस्ट कह जाए। एंड अर्थ एटमॉस्फेरिक विषय माने कोनोसी पाणीपाग रिलेटेड है देन कोनोसी फ्यूचर कहि पारुथुवा भलिया मानेकर हमर जिमती जेहेतु को ओडिसा गोटे बात्या प्रवण राज्य से सेतिरे कोन हुए ना जो बात्या आसीबो ता विषय आमे आगुरु खबर पाऊ आ सेति पई आमे सजाग हे पारू। तो सेही जिंसटा जो माने करि थांती से माने होचन मेट्रोलॉजिस्ट। देन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को माने ना जो माने न्यूक्लियर रिएक्शन ऊपर या एटम रो रिएक्शन ऊपर ता ऊपर जो माने रिसर्च करंती या न्यूक्लियर एनर्जी ऊपर रिसर्च करंती से मानको न्यूक्लियर फिजिसिस्ट कहा जाए। जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट को माने ना जो माने एनिमल ऊपर स्टडी करंती वेराइटीज ऑफ एनिमल्स अछंती ऑन द अर्थ तो तांको विषय रे जो माने डिटेल स्टडी करंती तांको जूलॉजिस्ट कहा जाए। दैट्स इट। आज हम किछटा पॉइंट जानिले को केतटा वेराइटी रो साइंटिस्ट को विषय आम जानिले पुणी आगु को देखिबा आगु आउ बहुत सारा ये साइंटिस्ट जो जो स्ट्रीम रे अछंती से डिटेल ले भी आम आगु को आसीबु हमकु कंटिन्यूअसली फॉलो करूथंतु देखंतु बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट ऊपर या ज्ञान कौशल ऊपर या जो जो जिनसटा जो इनफॉरमेशन पिला मानक पई या साधारण वर्ग लोकन पई या समस्तन पई कहबी जे कि किछि ना किछि तांका लाइफ रे वैल्यू ऐड करिवो सेही सब टॉपिक को नै कि हम आगु को आसुछु। धन्यवाद।
जस्ट ए सेकेंड टिके रहिबे आमे माने यही सब इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक्स को लेकिन न्यूज़पेपर पब्लिश करूँ जार ना हूँ माई किड्स पेपर। यही पेपर बोथ इंग्लिश एंड ओडिया रे अच्छी आपण मैंने आपण मान पिलांग एटा को सब्सक्राइब करें। तार फर्दर डिटेल्स जानापी आमर वेबसाइट ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर दिखाई आपण क्वेरी करें। थैंक यू।